салом хонандагони азиз, ман Назиров Маҳмад Саид, омӯзгори фанни география. дарси имрӯзаи мо барои синфи 9 дар мавзӯи масъалаҳои умумиҷаҳонии инсоният. хонандагони азиз, баъд аз дарси мазкур шумо оиди мафҳуми масъалаҳои умумиҷаҳонии инсоният шинос мешавед. оид ба ҳар як масъалаи умумиҷаҳонӣ маълумоти мушаххас мегиред. масъалаҳои умумиҷаҳонии инсоният ҳамон масъалаҳое номида мешаванд, ки тамоми ҷаҳонро фаро гирифта, ҳалли онҳо барои имрӯзу фарду инсоният муҳим ба шумор меравад. аз рӯи хусусияти худ масъалаҳои умумиҷаҳонӣ мухталифанд, ки муҳимтаринашон инҳо мебошанд: якум, яроқпартоӣ ва муҳофизати сулҳ; дуюм, масъалаи экологии муҳити табиӣ; сеюм, масъалаи демографӣ; чорум, масъалаи хӯрокворӣ; панҷум, масъалаҳои ашёи хом ва энергетика; шашум, барҳам додани қафомонӣ; ҳафтум, масъалаи уқёнуси ҷаҳонӣ; ҳаштум, масъалаи азхудкунии кайҳонӣ. хонандагони азиз, чӣ хеле ки дар экранҳои худ мебинед, ҳар як масъалаи умумиҷаҳонии инсоният пайдо мешавад. якум масъала, масъалаи яроқпартоӣ ва муҳофизати сулҳ. яроқпартоӣ барои инсон зарур аст, боз аз он ҷиҳат, ки хароҷоти соҳаи ҳарбӣ дар як сол аз $1 триллион зиёд аст. дар қушунҳои ҳарбии беш аз 30 миллион нафар аҳолии дунё ва дар тамоми соҳаҳои ба ҳарбӣ тааллуқ дошта қариб 100 миллион нафар аҳолӣ банд аст. тасаввур кардан душвор нест, ки агар ин миқдор воситаю захираҳо ба соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ равона карда мешуданд, тамаддуни имрӯза ба кадом дараҷа мерасид. ҳамаи ин яроқпартоии умумиро талаб менамояд. барои он ки ба ин мақсад ноил шавем, бояд сиёсати осоиштаро пеш гирем. масъалаҳои экологӣ. асоси ин масъаларо муносибати инсон ба табиат ва муҳофизати муҳити зисти атроф ташкил менамояд. зиёдшавии аҳолӣ, индустриякунонию урбанизатсияи босуръат, қобилияти худтозакунии системаҳои экологиро суст намуданд. тавассути ин давргардии табиӣ моддаҳо дар биосфера тағйир ёфта саломатии насли имрӯзаю ояндаи инсонро зери хатар гузоштааст. уқёнуссиноси намоёни фаронсавӣ Жак де Кусто гуфтааст, ки пеш табиат инсонро ба воҳима меандохт, ҳоло бошад инсон табиатро. ин гуфтаҳо асос доранд. дар баъзе мамлакату ноҳияҳо вазъи экологӣ ҳатто ба дараҷаи буҳрони экологӣ расидааст. ин аз ифлосшавии муҳити атроф гувоҳӣ медиҳад. масъалаи демографӣ. пайдоиши ин масъала ба афзоиши зиёди аҳолии кураи замин ва таъмин намудани он ба воситаи зиндагӣ вобаста аст. ин аз вазъияти демографии кунунию норасоии воситаҳои зиндагии аҳолии мамлакатҳои рӯ ба инкишоф гувоҳӣ медиҳад. воҳимаи барзиёднуфузиро худи афзоиши демографӣ не, балки шароитҳои иҷтимоию иқтисодии ҳозира пеш аз ҳама дар мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ ба миён овардаанд. бо мақсади ҳалли масъалаи демографӣ, Созмони Милали Муттаҳид нақшаи умумиҷаҳонии соҳаи нуфузнокиро қабул намудааст. чунин барномаҳо барои ба танзим даровардан ва муътадил гардонидани афзоиши аҳолию беҳтар намудани сатҳи зиндагӣ мусоидат мекунанд. масъалаи хӯрокворӣ. ҳоло дар сайёраи мо беш аз 1 миллиард одамон аз гуруснагию нимсерӣ азият мекашанд. аз ин сабаб масъалаи бо хӯрок таъминкунии аҳолӣ яке аз масъалаҳои муҳими глобалӣ мебошад. аз ҷумла вазъияти хӯрокворӣ дар мамлакатҳои рӯ ба инкишофи Африқо, ҷанубу шарқии Осиё ва Амрикои Лотинӣ мураккаб аст. аҳолии мамлакатҳое ки гуруснагию нимгуруснагиро аз сар мегузаронанд, ҳамагӣ аз 3-1 ҳиссаи ғалладонагиҳо ва танҳо 15% гӯшту шир ва тухми ҷаҳонро истеҳсол менамоянд. моҳияти масъалаҳои хӯрокворӣ на дар он аст, ки дар дунё озуқаворӣ нокифоя аст, балки дар он аст, ки географияи истеҳсолу истеъмоли хӯрокворӣ бо ҳам мувофиқ нестанд. масъалаҳои энергетикӣ ва ашёи хом. ин масъалаҳо ба маҳдудияти сарватҳои минералӣ алоқаманд буда,
عاقلانه استفاده بردن آنها را طلب می‌نماید. در عکس حال در مدت نه چندان طولانی انسانیت به کمشوی و نارسایی اشیاء خام و ثروت‌های انرژتیکی دچار می‌گردد. برای از این وضعیت برآمدن ثروت‌های مینرالی را باید با تکنولوژی بی‌پرتو استفاده برد. انکشاف انرژتیکا را برای استفاده بردن ثروت‌های انرژتیکی تمام نشونده روان نمود. از این نگاه حالا در بسیار مملکت‌های جهان بهر صرفه سرشته انرژی و اشیاء خام چاره‌بینی‌های زیادی را گذرانیده‌اند. برهمدهی قفامانی مملکت‌های رو به انکشاف. مقیاس قفامانی مملکت‌های جهان سیوم خیلی بزرگ است. برای معین کنی درجه قفامانی اساساً نشان دهنده درآمد به هر سر اهالی را استفاده می‌برند. اهالی مملکت‌های رو به انکشاف نسبت به مملکت‌های ترقی کرده 3 برابر زیاد است، ولی آنها 6 برابر کم محصولات صنعتی استحصال می‌کنند. این به حساب هر سر اهالی از دولت‌های مترقی 15-16 برابر کم است. جمهوری چاد و کامبوجا باشد از نروژ هزارها مرتبه نیروی برق کم استفاده می‌برند. دراز عمری در جهان مترقی کرده 70-75 سال، در عالم رو به انکشاف در حبشستان 42، در سومالی 44، در هندوستان 55، در سیرالیون 32 سال را تشکیل می‌دهد. قفامانی مملکت‌های رو به انکشاف را مسئله‌های قرض بیرونی آنها افزونتر نموده است که حالا از 1 تریلیون دلار زیاد است. مسئله استفاده بردن اقیانوس جهانی. اقیانوس جهانی همیشه برای انسانیت اهمیت بزرگ داشت. علل خصوص در علاقه مملکت‌ها و خلق‌های سیاره واسطه مهم به حساب می‌رود. تا میانه‌های عصر 20 اقیانوس فقط 1-2 درصد درآمد عمومی خواجگیداری انسانیت را می‌داد. برابر ترقیات انقلاب علمی و تکنیکی، تحقیقات و از خودکنی اقیانوس جهان تمایل دیگر را گرفت. از جمله تیز تندشوی طلبات جهانی با انرژی و اشیاء خام باعث پیدایش استخراج معدن کوهی، کارکرد شیمیایی بحری و استحصال انرژی آن گردید. در قطار این از اقیانوس جهانی انسانیت تقریباً 12-15 درصد سفیده حیوانات را میگیرد. دایره به خواجگی جلب کنی ثروت‌های اقیانوسی وسیع گردیده استفاده آن خصوصیت گلوبالی پیدا نمود. این باعث طرف افلاس شوی آب سطح اقیانوس جهانی و پست گردیدن حجم استحصال اشیاء خام بیولوژی گردیده ایستاده است. پیشگویی و به نظام درآوردن این حادثه ها همکاری مملکت های بحری را طلب می نماید. برای به عمل برآوردن این غایه کنونسیای سازمان ملل متحد سال 1982 که همچون خریطه بحرها اعتراف شده است اهمیت کلان دارد. مسئله از خودکنی کیهان همچون محیط گلوبالی عمومی انسانی برای همه مملکت ها دسترس دانسته شده است. از خودکنی آن کار نه چندان آسان است. این همکاری تکنیکی، اقتصادی، عقلی بسیار مملکت های جهان را تقاضا می نماید. از این نگاه از خودکنی کیهان یکی از مسئله های مهم عمومی جهانی گردیده است. این از دولت های جهان استفاده آسایشته کیهان را طلب می نماید. یعنی فضای کیهانی باید از همه گونه یراق و آزمایش های آن ساقط باشد. غیر از مسئله های در بالا نام برگردیده در نزد انسانیت حفظ سلامتی و ضرورت فهمش با هم علاقمندی بر این مسئله های عمومی جهانی ایستاده است. خلاصه حل مسئله های عمومی جهانی انسانیت وظیفه یک یا اینکه دو مملکت نبوده باید که برای برطرف نمودن همه مسئله های عمومی جهانی انسانیت همه مملکت های جهان کوشش نمایند. خوانندگان عزیز، باوری داریم که شما از درس امروزه درباره مسئله های عمومی جهانی انسانیت معلومات کافی گرفتید و دیگر معلومات ها را می توانید از سامانه های اینترنتی، کتابی درسی و دیگر ماخذهای استفاده برید. خیر خوانندگان عزیز، تا درس آینده.